Olá, bom dia, namaskar, sat sri akal. Espero que estejam bem. Então, hoje vamos falar sobre um tema que é relacionado com a utilização do verbo passar como uma mudança em algum processo. Ok? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पसार का हम इस्तेमाल करके कैसे कोई जो स्थिति बदल गई, चीज़ें बदल गई, उसके बारे में कैसे बता सकते हैं, है ना। जैसे कि फला आदमी पहले गांव में रहता था, लेकिन उसको नौकरी शहर में मिल गई, तो शहर में रहने लगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि हम पसार और उसके साथ प्रीपोजिशन आ लगाते हुए, है ना, पसार प्लस प्रीपोजिशन आ, और उसके बाद जो काम होने लगा, रहने लगे, खाने लगे, बैठने लगे, सोने लगे, तो ये हम पसार के साथ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टेक्स्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे कुछ और बात करते हैं. Então vamos ler o texto pequeno, depois vamos discutir, ok? Então, aqui. Pronto, ok. Ele era um carpinteiro, mas agora passou a ser o gerente do departamento. Antes, o departamento tinha apenas três empregados. eh, Tinha apenas três empregados, agora vai passar a ter seis ou sete. Por quê? A empresa passou a ter um volume de negócio maior do que do ano passado. Isto também significa que os trabalhadores também devem passar a ter um aumento no salário deles. Se este crescimento continuar, a empresa vai passar a estar presente noutras cidades portuguesas e até no estrangeiro. ठीक है। तो इस टेक्स्ट में क्या है कि हम कई जगह पे passou a ter, अ, passou a passou a ser, है ना। तो ele era um carpinteiro, वो बस क्या है, एक नॉर्मल कारपेंटर था, लेकिन agora passou a ser o gerente, अब जो है मैनेजर बन गया डिपार्टमेंट का. Antes o departamento tinha apenas três empregados, पहले, है ना, डिपार्टमेंट में सिर्फ तीन ही कर्मचारी थे, agora vai passar a ter seis ou sete empregados. ठीक है। तो पहले कंपनी में सिर्फ तीन ही कर्मचारी थे, लेकिन अब जो है कि छः या सात होंगे. Por quê? क्योंकि a empresa passou a ter um volume de negócio maior do que do ano passado. ठीक है। क्योंकि कंपनी में जो है कि वॉल्यूम जो है, बिजनेस का जो काम है या वॉल्यूम है, वो पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, बड़ा हुआ है ना. Isto também significa, है ना, इसका मतलब है significa, मतलब है कि os trabalhadores também devem passar a ter um aumento no salário deles. इसका मतलब है कि काम करने वालों की सैलरी में भी कुछ जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना. Se este crescimento continuar, crescimento, development, growth, विकास, है ना. तो अगर ये ग्रोथ और विकास कंटिन्यू होता है, लगातार चलता रहता है, तो कंपनी a empresa vai passar a estar presente noutras cidades portuguesas e até no estrangeiro. तो कंपनी दूसरे भी पुर्तगाली शहरों में और विदेशों में भी अपना अ, अपने कंपनियां या अपने शाखाएं, अपने ब्रांचेस खोल सकती हैं, है ना. तो vejam bem este vídeo uma, duas, três vezes, depois leiam bem o que tem na apresentação e depois leiam bem as perguntas que têm na atividade e depois respondam as perguntas no fórum geral, tá bom? E assim esta secção ficaria completa. Muito bem. Então, tenham um bom estudo, bom trabalho e bom dia, e vemo-nos no próximo vídeo com um tema novo, uma informação nova, tá bom? Até então, muito obrigado, adeus, namaskar.